दोस्तों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से सारा ख्वाब सुन लिया तो उनके दिल पर गम का बादल छा गया, क्योंकि खुदावंद आलम फरमा चुका था कि इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। और दर हकीकत ये ख्वाब इम्तिहान की इब्तिदा था, क्योंकि इस ख्वाब को सुनने के बाद उनके भाइयों के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से शदीद तरीन हसद पैदा हो गया, जो आखिर में इरादा कत्ल पर खत्म हुआ। बरादरान यूसुफ के दिल में बुग़्ज़ व हसद के पैदा हो जाने की वजह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि जिसकी इंतहा ना थी, जिसके नतीजा में मोहब्बत का मुजाहरा भी तेज हो गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में दुश्मनी भी बढ़ गई, क्योंकि वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मौजूदा तर्ज अमल को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। रोज़ातुल सफ़ा में है कि जब भाइयों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की तफसीली इत्तला मिली तो वो जल भुन गए और उनके दिल में हसद की आग तेजी से भड़कने लगी। चनांचा वो लोग अपने भाई रोएल के पास जमा हुए और उससे कहने लगे कि तुम हम में ज्यादा समझदार हो और ये बताओ कि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या सुन रहे हैं और ये मामला क्या है। हमें तो ऐसा मालूम होता है कि यूसुफ ने वालिद बुजुर्गवार की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए ये ढोंग रचाया है, वरना दरअसल है कुछ नहीं। रोएल ने जवाब दिया कि नहीं, यूसुफ को मैं झूठा नहीं समझता, मैं उसके चेहरे को झूठों का चेहरा नहीं समझता। उसने जो कुछ कहा है यकीनन ऐसा ही देखा होगा, और क्या अजब कि खुदावंद आलम उस पर मेहरबान हो जाए और उसके इकबाल का सितारा पूरी बुलंदी हासिल कर ले। रोएल के इस जवाब से दीगर बरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए और हालत ये हो गई कि उनकी आंखों से नींद जाती रही और शब और रोज बेचैनी में गुजारने लगे, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर एक ख्वाब देखा, और वो ये था कि उनकी 5 उंगलियों से पानी के 5 चश्मे जारी हो गए और वो पानी भाइयों के सरों पर गिर रहा है। उन्होंने इस ख्वाब दोम को अपने वालिद बुजुर्गवार से बयान किया। उन्होंने फरमाया कि एक जमाना तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि जिसमें सख्त कहत होगा और तुम अपने भाइयों को कहत की मुसीबत से निजात दिलाओगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर तो बता दी, मगर साथ ही साथ ये हदायत कर दी कि इस ख्वाब को भी अपने भाइयों से ना बताना, वरना उनका बुग़्ज़ और हसद बढ़ जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के इरशाद के मुताबिक खामोश रहे, लेकिन किसी न किसी सूरत से उन लोगों को ख्वाब दोइम की भी इत्तला मिल गई। इस इत्तला ने उन्हें और सोख्ता कर दिया और वो सख्त दुश्मनी की तरफ मुतवज्जा हो गए। उनका आपस में कहना था कि ये ख्वाब देखता जाता है और वालिद उस पर गर्विदा होते जाते हैं। उनकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ है, जैसे हम उनके बेटे ही नहीं हैं। और दोस्तों, अल याकूबी में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम
جناب یوسف کی والدہ راحیل کو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ یہ بھی بھائیوں کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اسی دوران میں یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ سب بھائیوں کے ساتھ لکڑی چننے کے لیے گئے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی لکڑیاں ایک جگہ جمع کی ہیں اور ان کی لکڑیاں علیحدہ ہیں، لیکن ان سب کی لکڑیاں یوسف علیہ السلام کی لکڑیوں کو سجدہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنی بہن دینا سے بیان کیا۔ بھائیوں نے جب سنا تو ان کا حسد اور بڑھ گیا۔ اور دوستو، ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک سوکھی لکڑی زمین پر نصب کی اور ان کے بھائیوں نے بھی لکڑیاں لگائی۔ یوسف علیہ السلام کی لکڑی ہری بھری ہو گئی اور اس میں پھل آ گئے اور ایسا نور پھیلا ہوا تھا کہ ساری دنیا اس سے روشن ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ اس میں آئے ہوئے پھل سے سب بھائی کھا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ والد بزرگوار اور برادران گردا گرد بیٹھے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو سب کے سامنے بیان کر دیا۔ خواب کا بیان کرنا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ برادران یوسف علیہ السلام کا حسد اس سے اور بڑھ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور دوستو، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک رات کو اپنے بھائیوں کے ساتھ سو رہے تھے کہ عالم خواب میں لرزنے لگے۔ بھائیوں نے چاروں طرف سے انہیں اپنے کنار میں لے لیا، یہاں تک کہ وہ بیدار ہو گئے۔ بھائیوں نے پوچھا کہ سوتے میں تم کو کیا ہو گیا؟ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ عصا جو سامنے ہے اس کو میں نے زمین میں نصب کر دیا ہے اور یہ سرسبز و شاداب ہو کر پھلدار بن گیا ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اس سے سیر ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ اس یقین کو تقویت دینے پر مجبور ہو گئے کہ یوسف کسی بہت بڑے درجے پر فائز ہونے والا ہے۔ چنانچہ ان کے بغض و حسد میں مزید اضافہ ہو گیا۔